우리 중남미 제자들을 청년부에 초대한 이유가 있습니다. Hemos invitado a los obreros de Latinoamérica para que participen en el culto de jóvenes adultos. 우리 청년들이 여러분을 보고 237 선교를 마음에 품기를 원합니다. Ellos, viéndolos a ustedes, ellos toman en su corazón las 237 naciones. 그래서 여러분을 보는 그 자체가 어떤 선교의 상징이기 때문에 너무 감사하고 예배 참여해 주셔서 너무 영광입니다. Es de mucha gracia el hecho de verlos a ustedes, porque solamente al verlos es parte de las misiones también. 박수 드려라. Demos un fuerte aplauso. 그래서 우리가 작게나마 그 세템 신학교에 후원을 하고 있습니다. Nosotros continuamente estamos orando por el seminario de SETEM. 우리 청년들이 더 큰 빛의 경제 응답을 받아서 여러분 세계 복음만 더 많이 도울 수 있도록 노력하겠습니다. Y también continuamente estamos con la economía de la luz para poder hacer esta evangelización del mundo y ayudarles a ustedes. 예, 아멘. 크게 하세요. 예, 오늘 제목은 모든 것을 복음으로 시작하라입니다. El título del día de hoy es Comenzar todas las cosas con el Evangelio. 복음으로 모든 것을 시작하면은 모든 것이 응답으로 바뀝니다. Entonces, si empezamos todas las cosas con el Evangelio, todas las respuestas cambiarían también. 저는 평생 복음 만나기 전에 왜 나는 하는 일마다 안 될까 늘 고민이었어요. Antes de encontrarme con el Evangelio, siempre decía, ¿por qué no toma lugar nada conmigo? 공부도 안 되고 시험도 못 치고 제대로 할 줄 아는 게 하나도 없었어요. En otras palabras, no podía hacer exámenes, no podía estudiar bien, no me salía nada bien. 그래서 저는 늘 기도했습니다. Y oré. 돌아가신 우리 아버지께 기도했어요. Oré cuando falleció mi padre. 그리고 붓다게 기도했어요. Y después oré delante de él. 그러면 응답을 해주셔야 되는데 응답이 없는 거예요. Pareciera que debería recibir respuestas, pero no recibí respuestas. 지금 생각해 보니 그게 최고의 응답이었습니다. Pero pensándolo ahora, eso fue la gran respuesta para mí. 맞죠? 제가 제사를 열심히 지내고 우상 숭배를 열심히 했는데 응답받았다. 그럼 절대로 복음 안 들었을 거예요. Digamos, si no hubiera pasado esta situación, yo me esforzaba mucho ofreciendo sacrificios y haciendo adoración a los ídolos. 하나님이 틀린 동기를 가진 사람들에겐 절대로 응답 안 하십니다. Dios no da respuestas a las personas que tienen motivos incorrectos. 그래서 여러분 정말로 올바른 동기 복음으로 시작하시기 Por eso, de 바랍니다. verdad, con motivos correctos, empecemos con el Evangelio. 하지만 동기를 없앨 수는 없죠. Pero tampoco podemos deshacernos de los motivos. 그래서 바른 동기, 이 복음과 영적 사실이 나의 동기와 배경이 되어야 됩니다. Entonces, conociendo correctamente el Evangelio, teniendo este motivo correcto y empezar con el Evangelio conociendo la realidad espiritual. 마태복음 16장 13절에서 20절을 보면은 사람들이 예수님을 생각하는 그 모습이 다 달라요. Entonces, si vemos en Mateo capítulo 6, 13, vemos el aspecto que tenían o el pensamiento que tenían las personas acerca de Jesús. 베드로만 그리스도로 고백했지 대부분의 사람들은 자기의 동기에 맞게끔 예수님을 바라봤습니다. Pedro confesó que él era el Cristo, pero normalmente las personas con sus motivos propios dan la opinión acerca de quién es él. 우리도 신앙생활 하다 보면은 예수님을 내 동기로 해석하고 내 동기에 맞춰 생각하니까 신앙생활에 오해가 계속될 수. Si nosotros haciendo la vida de fe, teniendo nuestro propio motivo propio, solemos hacer la vida de fe y al final estamos incorrectamente en esto. 그게 뭐냐면 자기 동기화예요. ¿Y eso qué es? Es mi propio motivo. 모든 것을 자기의 주관적으로 해석하는 겁니다. Todas las cosas lo ve de tu propia perspectiva. 한국말로 독불장군이라고 해요. 독불장군 알아요? 몰라요. 예. 알겠습니다. 고집불통. Normalmente las personas son tercas. 고집불통이 왜 이렇게 길어? 예, 알겠습니다. 예. 그래서 여러분 우리가 누가복음 6장 39절에 보면은 Pero si vemos en el Lucas, 맹인이 맹인을 인도한다. estaba esta persona en este lugar. 여러분 내가 맹인인데 앞이 잘 안 보이니까 누가 날 인도해 주세요로 얘기하는데 맹인이 내가 인도해 줄게 끌고 가는 거예요. Digamos, estaba este ciego, ¿no? Pero digamos, debería estar una persona ahí para guiarle, pero él guiaba a otra persona. 그럼 둘 다 죽는 거겠죠. Habían dos evidencias aquí. 우리가 이런 식으로 살아가요. Y normalmente nosotros vivimos así. 영적 사실을 알고 가야 되는데 영적 사실을 모른 채 육신으로만 살아가고 있는 상태입니다. Deberíamos de conocer la realidad espiritual, pero no conocemos la realidad espiritual, por eso vivimos centrados 여러분, en las cosas físicas. 바른 동기를 가져야 됩니다. Por eso debemos tener un motivo correcto. 바른 동기가 뭐냐? Entonces, ¿qué es el motivo correcto? 하나님과
그리스도의 일을 아는 거예요. es conocer a las cosas de Dios por medio de Cristo. 성부 하나님이 창조의 말씀으로 지금 우리에게 역사하고 계시고 Dios Padre creó, hizo la creación por medio de su palabra. 성자 하나님 지금도 우리를 구원하고 계십니다. Y Dios Hijo ahora sigue haciendo la obra de la salvación. 그 증거로 지금 성령이 우리와 함께하고 Y 계십니다. la evidencia de eso es que el Espíritu Santo está juntamente con nosotros. 요게 우리의 배경이 돼야 돼요. Y esto es nuestro trasfondo o respaldo. 이걸 모르니까 사람들이 오해합니다. Las personas al desconocer eso malinterpretan todo. 하나님을 오해해요. Entonces, ¿quién es Dios? 하나님을 열심히 기도하고 열심히 신앙생활하면은 내 소원 들어줄 줄 아는 걸로 오해합니다. Normalmente las personas malinterpretan las cosas acerca de Dios pensando que van a orar esforzadamente o que van a conocer algo muy esforzado. 하나님을 저급한 종교와 미신으로 오해해요. Las religiones que están así y luego las personas que están en supersticiones están malinterpretando las cosas acerca de Dios. 그래서 우리의 소원을 빌고 하나님을 의지합니다. Entonces estamos en la parte del deseo y este sentir. 맞는데 틀렸어요. Parece que es correcto lo que sentimos, pero es erróneo. 하나님을 향한 틀린 동기가 오해를 불러옵니다. En otras palabras, el motivo incorrecto al final no va conectado con Dios. 여러분 오해는 무슨 뜻인지 알죠? ¿Ustedes saben qué quiere decir esta parte de malinterpretación? 소통이 안 된 상태에서 혼자 짐작하는 거예요. En otras palabras, que como no tienes comunicación con otras personas, continuamente estás pensando en lo propio. 열심히 기도하면은 내 소원 들어줄 거다. Continuamente oras esforzadamente, pero pones tus cosas. 교회에서 열심히 헌신하고 전도 열심히 하면은 소원 들어줄 거다. Piensas que si te esfuerzas en la iglesia o si devocionas muchas cosas, vas a recibir algo a cambio. 틀렸습니다. Es erróneo esto. 하나님은 내 소원을 이루는 지혜와 같은 그런 미신이 아니에요. Dios no es algo como superstición para que pueda cumplir mis propios deseos. 하나님의 소원을 우리를 통해서 이루어 가십니다. Dios cumple su deseo a través de nosotros. 그래서 여러분 소원에 대한 오해를 바꾸시기 바랍니다. Por eso cambien esta perspectiva acerca del deseo. 아, 신앙생활이 내 소원을 이루는 게 신앙생활이 아니라 하나님의 소원을 나를 통해서 이루어 가시는구나. Que la vida de fe no es que Dios cumplirá mi deseo, sino que Dios cumplirá su deseo a través de mí. 이거 하나님을 오해하니까 교회를 또 오해해요, 사람. Entonces las personas malinterpretan esto y también malinterpretan acerca de la iglesia. 교회가 윤리, 도덕, 선행 이 프레임으로 교회를 오해합니다. Entonces malinterpretan acerca de la educación, de la ética, la moralidad y todas esas cosas. 중남미에는 민중 신학이 유행이죠. En Latinoamérica hay muchas iglesias que son como en libertinaje, ¿no? 그래서 교회가 사회와 정치계를 이렇게 막 선동하려고 합니다. Y luego muchas veces también estas iglesias van conectadas juntamente con la política también. 그래요, 진짜? Hay muchas iglesias así. 예, 학교에서 그렇게 배웠는데 정말 그래요? Yo lo estudié en la escuela y de verdad es así. 여기 뭐 베네수엘라도 있고 뭐 여러 나라 있지만 그런 나라들이 공산권 좌파에 의해서 완전 망한 나라들이거든요. Por ejemplo, como está Venezuela, que a causa del comunismo han fracasado completamente. 그래서 교회에서 이걸 막 개혁하기 위해서 어떤 신학적인 부분들이 굉장히 많이 발전했습니다. 그런 식으로. Entonces, acerca de la fe y acerca de la iglesia malinterpretan muchas cosas y no se dan cuenta de esto. 맞습니까? ¿Es verdad? 한국도 마찬가지예요. Es lo mismo en Corea también. 사람들은 전부 다 자기 기준으로 교회를 오해해요. Normalmente las personas de su propio estándar malinterpretan o tienen una equivocación acerca de la iglesia. 그래서 하나님은 이 교회에 대한 명확한 기준을 주셨습니다. 예수님을 통해서. Pero Dios nos dio el estándar correcto a través de Cristo. ¿Qué es la iglesia? 그게 뭐죠? ¿Y eso qué es? 세 가지 뜰입니다. Son los tres atrios. 아이들의 뜰, El atrio de los niños, 현장을 살리는 기도의 뜰, la oración del atrio que salva el campo 이방인의 뜰. y el atrio de los gentiles. 렘넌트 전도 선교 치유. En otras palabras, 이게 son 교회 remanentes, 역할이에요. misiones y esto es la iglesia. 우리가 선행하고 누굴 도와주는 것은 그 다음 그걸 위한 거예요. Ayudar a las personas y darles cosas buenas, eso es lo siguiente. 그게 목적이 되면 안 됩니다. Pero eso no debe ser el objetivo para esto.
그러니까 사람 관계도 당연히 오해할 수밖에 없죠. Entonces no hay más remedio que las personas malinterpretan su relación con otros. 우리가 인간관계를 맺을 때 가장 우선되는 것이 뭐냐? 충족이에요. 충족. Entonces, cuando tenemos una relación con las personas, ¿qué es lo más importante? 여러분 어떤 사람 좋아하죠? Digamos, ¿qué persona les gusta a ustedes? 내 스타일에 맞는 사람을 좋아합니다. Una persona que concuerde con mi estándar o estilo. 저는 어떤 청년이 교회 잘 안 나온 청년이 있어요. Había un joven adulto que no venía bien a la iglesia 그래서 청년부 예배 와라고 y 얘기했습니다. le dije, ven al culto de jóvenes adultos. 그 친구가 예쁜 여자가 있으면 갈게요라고 Y él 얘기했어요. decía, si hay jóvenes bonitas, iré. 그래서 미안하다라고 Y yo 얘기했어요. le dije, discúlpenme. 그 친구의 기준은 뭡니까? 모든 사람이 이쁜 여자, 잘생긴 남자를 원해요. Entonces, ¿cuál era el estándar de este joven? Es que quería que todos fueran bonitas y bonitos. 그렇지만 여러분 자기 자신을 알아야 됩니다. Pero a decir verdad, tenemos que conocernos personalmente también. 하나님이 우리에게 거울이라는 엄청난 선물을 주셨어요. Dios nos dio un gran regalo y este es el espejo. 거울을 보면서 여러분 기도하셔야 돼요. De verdad, cada vez que te veas en el espejo, ora. 감사합니다. Gracias. 이 얼굴로 살게 해주셔서 감사합니다. Gracias porque usas esta cara. 여러분 충족 이면에는 뭐가 있냐? Entonces, dentro de eso, ¿qué más hay? 충족되지 않을 때 오는 고통이 있어요. Dentro de eso viene el sufrimiento. 예를 들어 어떤 사람이 매일 잘해줍니다. Hay unas personas que hacen el bien a otras personas. 네가 제일 이쁘다, 네가 제일 멋있다, 내가 맛있는 거 늘 사줄게. 늘 Ah, tú eres muy 잘해줍니다. bonita, tú eres muy elegante, te voy a comprar muchas cosas buenas. 근데 더 이쁜 여자 나왔어. Pero viene una mujer más bonita. 네가 제일 이쁘다, 네가 최고다. Ah, tú eres la más bonita, la mejor. 그럼 늘 인정받는 이 사람 어떻게 됩니까? ¿Y qué será de otra persona entonces? 상처가 되는 거예요. Van a recibir heridas. 그래서 상처는 누가 주는 것이 아니라 내가 만들어가는 거예요. Digamos, la herida no proviene de quién te la da, sino que está en ti en sí. 기대한 만큼 상처가 큽니다. En el momento que esperes más, recibirás heridas. 믿는 만큼 상처가 커요. Mientras más creas, tendrás heridas también. 한국 속담에 믿는 독지에 발등 찍힌다라는 말이 있어요. 믿는 도끼, 빌리브 도끼에 풋 어택 크래시 따봉. 알겠습니다. 예. 바로 이렇게 통역을 잘하니까 충족이 됐어요. Yo estoy recibiendo mucho impacto por la interpretación de él. 통역을 못하니까 고통스러워요. Y si no pueden interpretarme, me siento incómodo. 이겁니다. 예. Es así. 그래서 여러분 모든 관계를 살리는 관계로, Por eso, toda relación debe ser una relación para salvar a las 살리는 personas. 관계로 만들어야 돼요. Debe ser una relación para salvar. 근데 여기서 우리가 조심해야 될 게 뭐냐? Y tenemos que tener cuidado aquí. ¿Y qué es esto? 무조건 좋은 말, 무조건 칭찬해 주는 것은 독이 됩니다. Puede ser el motivo propio de decir buenas palabras o acciones buenas. 무조건 칭찬해 주면 사람 충족받아요. 거기서 Y al 충족. final van a caer en esa parte. 그래서 객관성을 둬야 돼요. Deben tener un pensamiento correcto. 객관적으로 이 사람이 성장할 수 있도록 도와줘야 됩니다. Entonces poder ayudar a esta persona. 그래야지 제자가 씁니다. Entonces podrán buscar a los discípulos. 본론입니다. Contenido. 첫 번째로 우리가 하나님이 하시는 일을 알아야 돼요. Primero debemos conocer las obras que Dios hará. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하셨습니다. Dios por medio de la palabra hizo los cielos y la tierra. 창세기 1장 1절. Y esto está en Génesis 1:1. 모든 만물이 하나님의 작품이에요. Que toda creación es obra de Dios. 그 중에 최고의 작품이 뭐냐? Y dentro de eso, 우리들입니다. ¿cuál es la mayor obra? Nosotros. 그래서 전 세계 사람들에게 이 모든 것이 하나님의 작품이다라고 말하는 것이 전도예요. Es decir, ¿verdad? Todas las personas que han recibido esta creación, todas estas personas son el evangelismo también. 오늘 본문 5절을 읽었습니다. Y hoy leímos en el contenido versículo 5. 그래서 우리는 마음과 뜻을 다해서 하나님을 사랑해야 돼요. Por eso debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. 여러분 우리가 사람을 사랑할 때 어떤 신체적인 느낌이 오죠? Entonces, ¿qué presentimos nosotros cuando amamos a otra persona? 가슴도 뛰고 Nuestro corazón se mueve mucho 약간 혈압도 오르고 y tenemos mucho calor. 그 사랑하는 사람 말이라면 뭐든지 들어줄 수 Y 있잖아요. quieres entregarle todo a esa persona que amas. 근데 우리가 하나님을 향해서 그런 마음 듭니까? Pero ¿podemos tener este corazón hacia Dios también? 안 들잖아요. No toma lugar, ¿no? 왜 그런지 ¿Por 알아요? qué será? 우리가 사랑이라는 이 단어 자체를
육신으로 해석하기 때문에 Normalmente nosotros pensamos que el amor es algo físico, lo tenemos como estándar así. 하나님의 사랑을 인간의 육신적인 사랑으로 해석하면은 오해가 됩니다. Podemos malinterpretar el amor de Dios si lo vemos de una perspectiva humana. 그래서 우리가 어떤 누군가 사랑할 때 뭐 여러 가지 신체적 반응이 있지만 가장 뚜렷한 반응이 뭐냐면 24시 생각해요. Una de las características que tenemos nosotros cuando tenemos el amor hacia otra persona, sí, es la emoción también, pero pensamos 24 horas en esa persona. 내가 하나님을 사랑하고 있고 하나님이 나와 함께하고 있다는 증거가 뭐냐? 24시 복음 말씀이 내 속에 있는 겁니다. ¿Cuál es la evidencia de que yo amo y de que estoy continuamente con Dios? Es las 24 horas y estar dentro de este evangelio. 하나님 영이시기 때문에 보이지 않아요. 그래서 우리에게 말씀으로 역사하십니다. Dios es espíritu y por eso no se van los ojos y obra por medio de la palabra. 모든 인간에게 하나님을 보편적으로 알 수 있게 우리에게 언어를 주시고 Ento- 활자를 주셨어요. Entonces Él nos dio su palabra para que todos los hombres podamos conocerle a Él. 그래서 이 말씀을 믿을 때 창조의 역사가 나로부터 시작됩니다. Entonces cuando creemos esta palabra empieza la obra de la creación en nosotros. 창세기 1장 27절. Y ese es Génesis 1:27. 야, 내가 하나님 형상이구나. Ah, soy imagen de Dios. 하나님 우리에게 주신 최고의 임무가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros? 이 세상을 정복하고 다스려라. Que podamos gobernar y señorear 생육하고 번성하라. y también juzgar. 뭐죠? 살리는 관계. ¿Qué es eso? Es salvar a las personas. 그게 우리가 살아가야 될 어떤 의무입니다. Este es olmu- 의무. 어이가 없네. 의무 어떤 반드시 해야 되는 일. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que vivir. 이렇게 통역하죠. 이렇게. 반드시 해야 돼요. Es algo que sin falta 그런데 tenemos que 복음 안에 hacer. 있으면 되어집니다. Y si estamos dentro del evangelio, tomará lugar. 내가 억지로 해야 되던 일들이 하나님을 알고 나니까 되어지는 거예요. Digamos, no es hacerlo esforzadamente, sino es conociendo a Dios y tomará lugar esta parte. 종교에 빠지면은 기도를 억지로 해야 됩니다. Si caes en la religión, orarás esforzadamente. 복음을 알고 나니까 기도가 되어져요. Pero si conoces el evangelio, la oración tomará lugar. 그걸 넘어서 내 자체가 기도해요. Y pasando eso, orarás también por ti. 내 성전은 기도하는 집이라. Orarás por tu espíritu. 그 여러분 자체가 기도해요. O oren por ustedes también. 그래서 다니엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 않았습니다. Por ejemplo, Daniel, que ninguna de sus palabras cayó en el suelo. 요셉이 하는 그 모든 정책이 그 세계를 살렸어요. Y todo lo que hizo José, todas las cosas lo salvó. 우리에게는 창조의 능력이 있습니다. Por eso nosotros tenemos esta obra de la creación. 부정적인 말을 많이 하는 사람들은 가난하고 힘든 일이 계속 찾아와요. Las personas que están continuamente en palabras complicadas siempre están en esa parte de la pobreza. 복음 전해야 됩니다. Pero debemos de hablarles el evangelio. 살리는 말을 해야지 내게 축복이 돌아와요. Cuando nosotros hablamos palabras para salvar a otros, viene la bendición hacia mí. 이 비밀을 모르니까 강대국이 약소국을 괴롭히는 거예요. Entonces, como las naciones de potencia desconocen este misterio, vienen y atacan a otras naciones. 힘센 사람이 약한 사람을 괴롭힙니다. Digamos, los fuertes molestan a los débiles, ¿no? 전 세계에서 살인 사건이 가장 많이 일어난 나라가 있어요. Hay un país donde se están levantando muchos asesinos en todo el mundo. 죄송하지만 멕시코입니다. Discúlpenme, pero es México. 전 세계에서 살인 사건이 가장 많이 일어나는 도시 10도시 중에 9개 도시가 멕시코 안에 있답니다. Que dentro de las 12 ciudades más peligrosas en todo el mundo, 9 están en México. 멕시코에서 오신 분 손 들어 보세요. Personas que vienen de México. 우리 힘내라고 박수 한번 줍시다. Demos un fuerte aplauso para que tengan fuerza. 여러분이 귀국하는 순간 살인율은 떨어질 거예요. En el momento que ustedes vayan, eso se ha de derrumbar también. 왜냐하면 여러분이 빛을 가진 망대이기 때문에. ¿Por qué? Porque usted es una torre de luz que ha de resplandecer ahí. 마약과 살인이 왜 일어나냐? ¿Por qué se levantan drogadictos y asesinos? 복음 없기 때문에. Porque no hay evangelio. 간단합니다. Es sencillo esto. 그래서 우리가 하는 일이 어떤 일이냐? Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 구원의 일을 하는 거예요. Es la obra de la salvación. 누가? 예수님이 그렇게 했듯이 우리가 그렇게 하는 거예요. Que Jesucristo hizo esto. Nosotros también debemos de hacer esto. 왜냐하면
¿Por qué será? 우리는 그리스도의 제자이기 때문에. Porque somos discípulos de Cristo. 아멘 하세요. Amén, ¿verdad? 제자는 뭐냐? ¿Qué es el discípulo entonces? 스승을 따라가는 게 제자입니다. ¿Acaso es seguirse a sí mismo? 우리는 예수 따라가는 거예요. Nosotros debemos de seguir a Jesús. 오해하면 안 됩니다. No debemos de malinterpretar. 예수가 될 수 없어요. No podemos ser como Jesús. 하지만 예수님이 전하신 이 하나님 나라의 일에 대해서는 우리가 최고가 돼야 돼요. Que esta es la gran obra de nosotros y que se establezca el reino de Dios también. 40일 동안 하나님 나라의 일에 대해서 집중하셨습니다. Debemos concentrarnos continuamente por 40 días y hablar acerca del reino de Dios también. 우리 중남 비신들이 지금 40일 동안 이 일에 대해서 지금 집중 훈련하고 있어요. Los obreros de Latinoamérica están en un entrenamiento de 40 días aquí. 이번 주에 훈련이 끝납니다. En esta semana se termina el entrenamiento. 그것은 끝이 아니라 정말 이 하나님 나라의 일을 선포하는 또 다른 시작입니다. De verdad, será el nuevo comienzo para que puedan proclamar las cosas de Dios. 그래서 우리 청년들 잘 보세요. Por eso, jóvenes adultos, vean bien. 살아있는 모델들이에요. Deben de ser el modelo. 우리가 Ellos 어디 son 가서 modelos. 이런 전도자들을 보겠습니까? Y hay muchos evangelistas como ellos así. 그래서 우리의 힘과 능력이 아니라 성령의 능력으로 Por eso no es con nuestra fuerza, sino es con el poder del 살아야 Espíritu 됩니다. Santo. Debemos de vivir así. 참 희한한 게 아마존 오지 땅에 가도 무당이 있어요. Hay algo muy curioso, es que en cualquier lugar que vayas siempre hay un chamán. 미국, 프랑스에 가도 무당이 Si 있습니다. hay vas en Estados Unidos o en Francia, hay un chamán. 무당이 많은 사람이죠. Entonces, ¿qué hacen estos chamanes? 이 귀신들이 인간을 속이기 위해서 인간의 몸을 점령한 그 매개체예요. 무당은. Estos chamanes son empoderados por estos demonios y obran a través de ellos. 그래서 사람들의 과거를 맞추니까 맹신하게 됩니다. Entonces, para poder atinarle al pasado de las personas, hacen esta parte. 사도행전 13장, 16장, 19장의 현장은 지금도 강대국, 약소국 모든 나라에서 이루어지고 있어요. Entonces, en Hechos 13, 16, 19, las mismas obras que están aconteciendo aquí acontecen en las naciones potentes y en las bajas también. 그리고 귀신 들린 사람들이 있습니다. Y también hay personas de demonios. 이 사람들 지금도 범죄를 일으켜요. Y estas personas, muchas son criminales. 사람들을 속이고 어렵게 Y 만듭니다. engañan a las personas y les hacen la vida difícil a otros. 마약을 만들어내고 살인을 합니다. Y también son criminales y drogadictos. 우리나라 90년대 옛날에 지존파, 마카파 이런 유명한 그런 조직들이 있었어요. Hace unos cuantos años en nuestro país hubo una noticia muy importante. 이 사람들은 사람을 납치해서 불에 태워 죽입니다. Entonces estas personas llamaban a más personas y los enviaban a otras partes. 사람을 막 이유 없이 사람을 납치해서 토막을 내고 죽여요. Y después, sin razón, los mataban. 왜 그러냐? ¿Por qué será? 잘 사는 사람이 싫은 거예요. Porque detestaban que vivieran bien las personas que viven bien. 자기는 어릴 적부터 늘 가난했고 소외당했고 ¿Por qué? Porque ellos estaban en pobreza o cosas así. 돈 많은 부자들 행복한 사람들이 보기 싫은 거예요. Y detestaban a los ricos que tenían mucho dinero. 그 상처를 무분별한 사람들에게 화풀이하는 거예요. Entonces esta herida se venía hacia ellos y eso fue influenciado también. 지존파가 잡혔을 때 인터뷰를 했습니다. Y vimos en YouTube algo así parecido, 자기가 악마래요. que era para sí mismo, 사람을 죽일 거래요. que estaba matando unas personas. 미안한 기색이 하나도 없었습니다. Discúlpenme, pero fue así. 그래서 그 사람들은 사형을 처벌받았어요. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? 근데 참 감사하게 그 사형당한 그 사람들이 하나님을 믿게 됐습니다. Pero lo más agresivo que estoy es que esta persona al final creyó en Dios. 죽기 전에 예수님을 영접하고 자기의 모든 죄를 사함받고 사과를 했습니다. Antes de morir se arrepintió, creyó en el Señor y aceptó al Señor. 이 귀신 들린 사람들은 참 불쌍한 사람들이에요. Así, ¿verdad? Las personas que son demoniadas son personas que dan lástima. 우리의 복음이 들어가지 않았기 때문에 이렇게 된 ¿Por 거예요. qué? Porque no ha entrado nuestro evangelio en ellos todavía. 그래서 사단은 어떤 역사하느냐? Entonces, 문화로 전 세계를 장악합니다. ¿qué son las personas? A través de la cultura conquistan todo. 중남미에도 BTS가 유명합니까? ¿Acaso en Latinoamérica es muy famoso BTS? BTS가 유명해요. 유광수가 유명해요. ¿Quién es más famoso, el BTS o el Pastor Ryukansu? BTS. 사람들이 BTS를 보고 어떤 생각과 마음이 들겠어요? ¿Qué pensamiento, corazón tienen las personas acerca de BTS? 멋있다, Elegante, 잘생겼다, muy bonito. 늘 함께 하고 싶다. Quiero 이런 estar siempre 마음이죠. con ellos. Tienen ese corazón, ¿no? 이게 충족이에요. En otras palabras, es una obsesión. 근데
몇 년 지나면은 잊혀집니다, 사람들에게. Pero después, pasando tiempo, se deshace esta parte. 또 더 강하고 더 센 충격거리가 또 우리에게 와요. Y después vienen cosas más graves hacia nosotros. 문화는 갈수록 강해집니다. La cultura, más pasa el tiempo, será más así. 인간의 입맛이 그래요. Y este es en sí el hombre. 부드러운 커피를 먹다 나중에는 에스프레소를 마십니다. Digamos, al final van a tomar como este café que es expreso. 그래서 여러분, 우리가 복음 문화로 미디어로 전 세계를 점령해야 돼요. Por eso nosotros, por medio de las redes de comunicación, debemos de cambiarlo para una cultura de evangelio ahora. 그래서 여러분, 돌아가시면은 오프라인 사역과 온라인 사역을 같이 하셔야 됩니다. Por eso, ustedes cuando regresen tienen que llegar a hacer ministerio por línea y presencial también. 모이는 교회 그리고 흩어지는 교회가 강화될 수 있도록. Y ser una iglesia fuerte que se reúne, una iglesia fuerte que se esparce también. 여러분, 우리의 배경이 바뀌어야 돼요. Entonces debemos cambiar nuestro trasfondo también. 우리 배경이 뭐냐? Entonces, ¿qué es nuestro trasfondo? 보좌입니다. Es el trono celestial. 우리 집안이 가난하고 우리 나라가 가난하고 우리 경제가 힘들고 아니에요. No es que, mi casa, mi nación o yo estamos en pobreza. 여러분의 장고와 여러분의 가정이 여러분의 배경이 아닙니다. No es el trasfondo de ustedes, ni su familia, ni de lo que les rodea tampoco. 성삼위 하나님이 내 배경이에요. El Dios Trino es mi respaldo. 여러분, 보좌가 내 배경입니다. Entonces, el trono celestial es mi respaldo. 그리고 우리에게 주신 세계 복음화라는 이명 계약이 내 배경이에요. Entonces, todo para la evangelización mundial tenemos este respaldo también. 이명 계약은 하나님이 약속을 지킨다는 겁니다. Y ese contrato celestial también Dios nos los ha dado a nosotros. 우리 말은 우리가 세계 복음화 합시다라고 얘기합니다. Nosotros decimos, hagamos evangelización del mundo. 하지만 세계 복음화를 이루시는 분은 하나님이세요. Pero al final, quien conlleva la evangelización del mundo es Dios, 우리는 힘이 없습니다. es Él. 그래서 성령의 능력이 필요한 거예요. Por eso necesitamos poder del Espíritu Santo. 오직 Solo. 성령이 너에게 임하시며 Si viene el Espíritu Santo sobre 너희 vosotros, 권능을 받고, recibirán poder. 그 권능이 뭐냐? ¿Y qué es este poder? 이명 계획을 통해서 보좌에서 오는 힘인 거예요. Es este poder que viene por medio de este contrato celestial y a través del trono celestial. 오해하면 안 됩니다. No debemos malinterpretar. 권능이 임하면 갑자기 힘이 막 생기는 게 아니에요. No es que de repente se establece el poder y te haces como poderoso, no. 내 힘이 필요한 곳이 보입니다. Vas a darte cuenta que no necesitas tu propia fuerza. 복음 가진 전도자의 발길이 어디까지 가야 되는지 그 땅끝이 보이는 거예요. Y entonces podrás ver que el evangelista tiene que ir hasta el último de la tierra y es seguir ese camino. 신비주의가 이런 겁니다. También puede malinterpretar en 권능이 misticismo. 임한다 하면은 권능이 올 때까지 기도하는 거예요. El misticismo es que esperan el poder hasta que se establezca en ellos el poder. 보좌의 권능이 필요한 곳이 보이고, 아, 복음이 이게 필요하구나. 그게 보이는 것이 바로 권능이 임한 거예요. En otras palabras, el poder se establece en ustedes cuando se dan cuenta que necesitan el poder, pero también que necesitan esta vida del evangelista. 아시겠죠? ¿Entienden? 결론입니다. Conclusión. 모든 것을 여러분 복음으로 시작하세요. Por eso todas las cosas deben de empezarlas dentro del evangelio. 오늘 강단에서 말씀 주셨습니다. Hoy en el mensaje púlpito dieron el mensaje. 믿음의 과정. El proceso de la fe. 믿음의 과정이 뭐냐? ¿Qué es el proceso de la fe? 우리가 계획을 세울 때 어떤 목적을 정하고 계획을 세웁니다. ¿Acaso es levantar un propósito y luego levantar a la iglesia? 그리고 그 과정은 우리가 열심히 머리도 쓰고 노력도 하고 인본주의도 쓰고 돈도 씁니다. Y dentro de todo eso utilizar dinero, humanismo y nuestra propia fuerza. 그런데 잘 된 거 있습니까? ¿Y puede tomar lugar bien? 된 거 없죠. No toma lugar. 믿음으로 해야 되기 Es 때문에. por la fe. 왜냐하면 우리는 믿음의 사람이기 때문에. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas de fe. 히브리 11장 1절에 믿음은 바라는 것도 실상이다. Por eso dice en Hebreos 11:1 que la fe 내가 바라고 있는 것이 그게 내가 믿고 있는 믿음의 실체라는 거예요. es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. 그럼 내가 육신적인 것을 바라고 있다. 그럼 내 믿음은 육신인 겁니다. Digamos, estamos viendo cosas físicas, entonces mi fe al final es físico. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. Entonces dice que lo que salva es el espíritu y que la carne para nada aprovecha. 육신의 것을 이루기 위해서 영적인 존재가 육신의 믿음을 갖고 있기 때문에 안 될 수밖에 없는 거예요. Entonces, para que se conlleven las cosas físicas, pero esta creación que es espiritual, tiene que recibir una fuerza espiritual. 그래서 우리는 영적인 존재입니다. Pero nosotros somos una creación espiritual. 그래서 영적인 것을 분별하고 영적인 것을 살려야 돼요. Entonces debemos discernir las cosas espirituales y salvar las cosas espirituales. 영적인 것은 사람밖에 없습니다. Entonces,
Las cosas espirituales solamente son las personas 그리고 영적인 존재 사단 마귀 여기 속으면 안 돼요. y no debemos ser engañados por el diablo, que es espiritual también. 근데 마귀는 육신적인 것들로 우리를 속입니다. Pero el diablo nos engaña con las cosas físicas a nosotros. 그래서 우리가 분별할 줄 알아야 돼요. Por eso debemos de discernir bien. 요한복음 6장 36절입니다. En Juan 6, 63절입니다. 62, 살리는 것은 영이 육은 que lo que 유익하니라. salva es el espíritu y la carne para nada aprovecha. 내가 63, 너에게 이런 말은 영이요라고 얘기해요. que mis palabras son espíritu y vida. 그래서 예수님의 말씀이 영이라는 거예요. Entonces la palabra de Jesús es espíritu. 그래서 여러분 우리가 말할 때 그냥 막 생각나는 대로 막 말하면 안 됩니다. Por eso cuando hablemos no tenemos que hablar lo que solamente pensamos. 복음 말씀이 우리의 동기가 되어야 돼요. Que el evangelio de la palabra debe ser nuestro motivo propio. 그렇다면 모든 과정이 믿음으로 된다라는 진짜 의미가 뭐냐? Entonces, en todo proceso debe tomar la fe. ¿Pero qué es esto? 히브리서 11장 1절. Es Hebreos 11:1. 우리가 어떤 목적을 정하고 일을 하지만 하나님이 하신다라는 그 믿음이 있어야 돼요. Sí, ponemos un propósito y hacemos las cosas, pero debemos de creer que Dios conllevará las cosas. 하나님의 영광이 나를 통해 나타나는 겁니다. Que la gloria de Dios se manifiesta a través de mí. 어떤 좋은 결과가 하나님의 영광이 아니에요. Que no es que salga un resultado bueno y darle la gloria a Dios. 지금 하나님 나와 함께하고 있구나. 그렇다면 결과는 좋지 않더라도 모든 과정이 믿음의 과정이 됩니다. Si Dios está juntamente conmigo y el resultado no es bueno, aún así, eso es el proceso de la fe también. 그러면 결과는 안 좋더라도 나중에 보면은 모든 것이 합력하여 선을 이루는 응답이 와요. Entonces, al final, esas cosas que parecieran que no eran resultados buenos, al final todas las cosas nos ayudarán para bien. 로마서 8장 28절입니다. Eso es Romanos 8:28. 합력하여 선을 이룬다. Que todas las cosas nos ayudan para bien. 여러분 지난 과거를 돌아보세요. Vean bien su pasado. 우리가 실패하고 실수한 것까지 오늘 복음에 이르게 하는 과정이 되었잖아요. Que ese fue el proceso para que estemos ahorita dentro del Evangelio, todas esas equivocaciones y errores. 그래서 여러분 믿는 하나님 자녀에게는 실패는 없습니다. Entonces, el Hijo de Dios en sí no tiene fracaso, 오해할 뿐이지. solamente tiene malinterpretación. 오해하니까 실수하는 거예요. Entonces, como malinterpretan, se equivocan. 아, 그것까지도 오늘의 복음을 깨달아가기 위한 믿음의 과정이었구나. Y aún para percatarte para eso, es el proceso de la fe también. 나를 살리는 것은 영적인 하나님의 말씀밖에 없구나. Lo que puede salvar es solamente la palabra de Dios que es espiritual, entonces. 이거 모르면 평생 우린 육신에 속습니다. Pero nosotros normalmente toda la vida estamos centrados en las cosas físicas. 여러분 육신적으로 잘 나가면은 이 자리에 있겠습니까? ¿Acaso ustedes si hacen las cosas físicas van a estar aquí? 그럼 육신적으로 뭐 실패해서 이 자리에 있습니까? Entonces, hay personas que han fracasado por las cosas físicas, 은혜인 거예요. pero aún así todo es gracia. 아, 우리를 믿음의 대열 속에 믿음의 과정 속에 우리를 하나님께서 몰아넣으셨구나. Dios nos ha puesto en este lugar y en la familia que es de fe también. 그것도 모자라 우리를 세계 복음화하는 전도자 대열 속에 우리를 불렀구나. Y también Dios nos ha llamado para que podamos ser evangelistas para la evangelización del mundo. 얼마나 감사합니까? Es cuán agradecidos 그래서 debe estar 여러분, esto. 항상 기뻐해야 돼요. Por eso siempre deben estar gozosos. 우리 삶이 24 기도가 되어야 돼요. Por eso nuestra vida debe tomar lugar las 24 horas. 여러분 모든 것에 감사하시기 Y 바랍니다. todas las cosas dar acción de gracias. 왜요? ¿Por qué será? 하나님이 나와 함께 하기 Porque 때문에. Dios está juntamente conmigo. 내가 하나님 형상이고 Porque Dios está conmigo. 여러분이 하나님 형상이고 Porque Dios, ustedes son imagen 우리 de 모두 Dios. 다 세계 복음화할 제자기 때문입니다. No, porque todos nosotros somos discípulos que haremos la evangelización del mundo también. 이 축복 여러분 현장과 중남미 모든 현장에서 누리시길 주님 이름 Y yo los 축원합니다. bendigo en el nombre para que ustedes disfruten esta bendición en su campo y en Latinoamérica también. 기도하겠습니다. Oremos. 주님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 우리 중남미 제자들에게 주님 성령 충만한 은혜 더해 Que los 주시옵소서. obreros de Latinoamérica sean llenos del Espíritu Santo. 우리 청년들에게 믿음의 과정을 허락하여 주시옵소서. Que esos obreros jóvenes adultos estén dentro de este proceso de la fe. 가는 모든 현장에 하나님 나라가 임하도록 역사해 주시옵소서. Obra para que en cada lugar donde ellos vayan se establezca el reino de Dios. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.